هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا. هذا القرآن بأيدينا. قد بدد ليل الأوثان قد فجر نبع الإيمان. قد بدد ليل الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة TV لجل كلاو أمبي أوفو ني السلامك فولكان كرنغرني كانيني مسات على فعلا كان دسكون نورياني القرآني أنغا دونغا فو أن يغن سورو القرآن نورو كنكا كنمي ني أنفا أني أنغا كرمو ني أنغا المامي نوي دكتور سعيد محمد بابا سيلاي ودي بكني ينما أوني واتي بلد لنا anga walanda tumbe yoro minna o de Qur'ane ayaw ani Qur'ane suron fusomati akrengere minu nana olula anga walanda tumbe o babu de konnana o siratiga boloma anye walanda damneke no ye suron kurai kadaka suron koromi no tumbe ambulu o ye suratu yasini an dasira o fenchama makofo o temenin kofe suron kurami ni anga karamo yo damne o de suratul waqi'i kadaka ni o suron fono laje iba soro mawbe duskuna siri do taka nyashin o suraima mawbe fusamantiya do fono fokko fo o surain kunka aya da yini kase ka o surain ka do fo ola minye sababai o kunka kase ko fese awni anga se ka antani am blado o konnana o siratiga boloma ya jirana ka fo sura mi no flani no e suratul waqi'i surando sura mi ni alqur'ane surando do alqur'ane sura minundo anga donga fo aye afanye ka fo fusamantiya do be fo akunka ni sebe fewul laje dow be a fo ka fo suran garzige surandu yali o kuma yi sababay wal mawte sababay an karamo ya jiranda kuma la surunya buluma ka jira ka fo o kuma min flowe ni ya laje hadisa min nana a konna akunka e ka donga fo hadisa ni ya fese chugo abita jo madola mami ni ale yere mardon o ba yira ka fo hadisa dungo ka doniya konnana o ba yira ka fo ko hadisa masaha hadisa masabati ka wala kara yoro kishi ani nema be ay olasa nan temena ka bo babu konnana amina do fem min konnana sisan o de suran akumana femba damado minunka anga karamo bina dase oma femba minu me suran konnana anga donga fo o de lanyini bayre o la me kuma galama di anga karamo ma ba fola dr Said. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ni ala tanu kofe ani ni sali an kuntigi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ka foli kura ya an badenw ye silamɛya kan foli kan senima ye n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nin kɛnɛ in na n'o ye kuranɛ nɔrɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen dusukun nɔrɔ ni kuranɛ ye. Amin. Sura min filɛ nin ye Naam. I da bɔra k'a fɔ ko an ye sura in ye ni a daminɛ n'o ye suratu al-waqi'a. Naam. walima idha waqa'a. Naam. An ka walanda kun sera yɔrɔ min n'o ye kuranɛ suraw n'a ayaw fusamatɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ o la. Naam. N'an ye dɔ fɔ suratul waqi'a ayiwa min yɛrɛ kɛlen bɛ maa dɔw bolo k'a fɔ a ka kalan laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen kama n'o ye ka garijɛgɛ foni k'a fɔ ale kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ o kama n'an ko ayiwa o daluya o ma sabati n'an bɛ segin a kan tuguni o kɔrɔ tɛ k'a fɔ o sura in ko kalankun tɛ o la kuranɛ fɛn o fɛn n'i y'a kalan ayiwa k'a taasi k'a miiri i ni tɔnɔ bɛ bɔ a yɔrɔ o yɔrɔ nin sura min filɛ nin ye suratu al-waqi'a an ko an kɛlen kɔfɛ k'o yɔrɔnin k'o jɛya n'o ye fusamatiya min fɔra a kun kan. N'o ye fusamatiya ko in ayiwa o
sabati baliya aywa da kerengere ne ni shinembe sura ima aywa ko garjige foni afu ite fanta ya ye madama ni ba kalan shufe akiran ko wala an ga sura yin ran ga ko na laje mun de bala an ko kuba de bala akuma na fɛn minnu kan aywa na aywa makan sura be kuma ko ba minnu ga olu bala makan sura ne ya ni fɛn min yɛrɛ ye o de ye alkiyama kunnafoni aywa k'a fɔ ni danganaya ye k'a fɔ fɔ cogo la fa bɛ sina ka kɛ ɲɛ kɔrɔ k'a fɔ an jɔra kɛnɛ kan kaba sura in a y'a fɔ cogo in de la sura in dayɛlɛla ni o yɛrɛ de o de kama an k'a fɔ o b'a fɔ idha waqa'atil waqi'a dɔw b'a fɔ suratu idha waqa'at alwaqi'a min filɛ nin ye k'a fɔ ni kɛfɛn n'a kɛra ni alkiyama n'a kɛra laysa liwaqa'atiha kadhiba n'a kɛra ayiwa maa tɛ yen nɔ fɛn tɛ yen nɔ min b'a kɛli kalontigiya nka sisan bi dɔn in na maaw bɛ yen nɔ minnu b'a galontigiya o tila dɔw bɛ yen n'i ko alikiyama ko o ma da la nka tuma min na n'a kɛra sa galontigiya tɛ yen nɔ dɛ maaw adamadenw kelen u ɲɛ bɔsɔra alikiyama yɛrɛ la galontigiya tɛ yen nɔ dɛ tuma a bɛ ka mankutu la na nin cogo in na khafidatun rafi'a ka dɔw majigi ka dɔw kɔrɔta maa dɔw bɛ yɛlɛn ka kɔrɔta maa dɔw fana bɛ jigin maa dɔw fana bɛ majigi Allahu akbar ka kɛ maaniw ɲɛ f'u bɛ tigɛ u yɛrɛ la Allahu akbar k'a sɔrɔ diɲɛ na ayiwa n'o tɔgɔ fɔra diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ yuguyugu o de don ka dulon bɛ fɛn jumɛn na an ye min kɛ diɲɛ so in na a dulon b'o de la mana alikiyama in n'a kɛra kow bɛ yɛlɛma cogoya min na danni min yɛrɛ n'anw yɛrɛ ɲɛ b'a la n'an ka kow bɛ tɛmɛ o kɛrɛfɛ o bɛ yɛlɛma cogoya min na a b'o fɔ an ɲɛna an ka sigi ye fɛn jumɛn kan dugukolo in tɛ kosɛbɛ n bɛ taama kan k'an mako ɲ'a kan n'a lamagara o ye balawu ye Allahu akbar nka a ko ni alikiyama ni a kɛra ko k'a fɔ n'a bɛ na kɛ dugukolo in a bɛ lamaga de an bɛ dugukolo min yɛrɛ idha rujjatil ardu rajja Allahu akbar rajju yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye n'i ye ayiwa waati dɔ la ni mɔgɔ ye jimafɛn dɔ ta ayiwa k'a dɔn fɛn jalan dɔ kan olu ka ɲaami ɲɔgɔn na o tuma na a b'i bolo mina min na i b'o lamaga ko o lamaga cogoya min ko yugu cogoya min na dɛ o de ye raju yɛrɛ ye k'a fɔ a bɛ lamaga danfɛn kɔni b'a to k'a fɔ ko koba bɛ sen na o busatil jibalu bassa o ko futat ko kulu u bɛ nɔɔni de ka nɔɔni kuluba ninnu kɔni k'u bɛ nɔɔni fakanat haba'an munbatha kɛra komi gɔngɔn yɛrɛ kelen yɛrɛ b'a dɔn kulu fara jalen bɛ cogoya min na ko bɛ komi u bɛ mugumugu gɔngɔn bɛ taa sabu koba min kɛra kɔrɔ k'a fɔ ɲɛnamaya min bɛ yen nɔ diɲɛ in a banna so fila de don so fɔlɔ in o banna o cilen de filɛ nin ye o fɛn foyi tɛ to yen nɔ an bɛ taa so filanan ye baara so o banna baara so banna an bɛ taa sara so Allahu akbar nka i b'a ye k'a fɔ sura in a y'a daminɛ ni nin de o de kama an ka sigi tɛmɛnen in na an ko bina ale ko ni maa min ye sura in kalan kɔnɔfɛn minnu b'a la ka taa si ka miiri o la ko o yɛrɛ b'i hakili pan fantanya hami yɛrɛ Allahu akbar ka da ka ko ban k'a la tɛmɛ fantanya ko yɛrɛ sabu ko min Allahu akbar o fana i b'a ye sura in daminɛna nin cogoya in de la ayiwa sura in fana n'i y'a lajɛ a kɔnɔna na ka taa fo ka taa se a laban na kuma wɛrɛ bɛ se ka dɔn a la nka fanba a bɛ nin yɔrɔ in de kan n'o ye alikiyama kunko ye n'o ye alikiyama ko ye lahalaw bɛ kɛ cogoya min o de kama ayiwa fɛn min ye o hakilijigin ni o walanda ninnu an bɛ se k'o bama dɔɔni alikiyama ko sura in fanba yɛrɛ de bɛ o kan
ande la k'a fɔ makan suraw ala kelemantiya ala kira ka cinɛ sabatili ayiwa saka kunu n'o ye alikiyama kow ye nka i bɛ taa sɔrɔ sura dɔw la ninnu saba dɔ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ sinsin kɛra o de kan kosɛbɛ suratul waqi'a ale ta ye alikiyama kunnafoniw de ye ale sinsinna o de kan e sigilen ayiwa n'i yɛrɛ lajɛ ka maga i yɛrɛ la i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ ɲɛnamaya dɔ la ɔ i ka miiri ka taa k'a fɔ ɲɛnamaya in bɛ ban pewu ɲɛnamaya kura bɛ daminɛ n'o daminɛna an ka lahalaw bɛ kɛ cogoya jumɛn an bɛ kɛ cogoya jumɛn i yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲininka o la a ye jaabi teliman fɔ an ɲɛna wa kuntum azwajan thalatha o tuma na ni diɲɛ in banna ɲɛnamaya wɛrɛ daminɛna so wɛrɛ daminɛna ko maaw bɛ kɛ jamakulu saba de ye jamakulu saba hadamadenw bɛ kɛ o de ye a ye o fana walawala a y'a daminɛ ni jɔnniw ye o de ye jamakulu ye ne ni e n'an balimaw bɛɛ lajɛlen an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen fara o jamakulu in amin an ka hamina fana kan ka kɛ o de ye a y'a daminɛ ni jumɛnw ye jamakulu in a lafusamanti min ka fusamantaya ka bon ni bɛɛ ta ye olu ta ye fusamantiya o sera a dan de la Allahu akbar a fɔra fɔ cogoya min na kumakan min de don waati yɛrɛ la hali an yɛrɛ ka kow la an bɛ to ka segin a kan o sabiqun ayiwa konikɛbaaw maa minnu ye tɔw kɔ maa minnu ye tɔw dan olu ye jamakulu fɔlɔ ye dannikɛlaw minnu ye bɛɛ dan wala minnu ye bɛɛ dan an yɛrɛ ka diɲɛ kow la ni ko dɔ kɛra karisa tumu min na maaw bɛ labɛn na o b'a sɔrɔ ale y'a ta bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o b'a fɔ k'a fɔ sabiqun o tuma na maa minnu ye danni kɛ olu ye jamakulu fɔlɔ ye jamakulu saba in na kɔni olu ye jamakulu fɔlɔ ye olu ni jɔyɔrɔ min ka kan a ye o jɔyɔrɔ a y'olu mankutu ka yira k'a fɔ k'u mankutu fɔ u ni jɔyɔrɔ min ka kan ka tila k'o fana fɔ a ye a daminɛ ni mankutu fɔlɔ min ye k'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ olu de gɛrɛ a yɛrɛ la ulaika al-muqarrabun u jiginyɔrɔ k'o fana fɔ olu de ni Alahu subhanahu ka so ala ka jɔn ɲumanw o la fusamantiw de ye olu ye n'i y'o jamakulu in kɔni lajɛ olu ɲɛmaa ye jɔnni ye o ye ala ka cidenw olu kuntigi an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ala ka cidenw rusulullah ala ka nabiyyiw anbiya'ullah as-siddiquna was-salihuna wash-shuhada o tuma olu jamakulu olu de don minnu kɔnna fana o kɔnni in fana dulonnen bɛ ayiwa diɲɛ kɔnɔ u kun bɛ kɔn ka taa baara ɲumanw na a dulonnen bɛ o fana de la u ka kɔnni ma kɛ gansan ye ka kɔn ka taa baara ɲumanw na o kɔnni in fana mun de kun b'u bila o la u kun bɛ ka nin jɔyɔrɔ in fana de ɲini kabini diɲɛ kɔnɔ na diɲɛ jɔyɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ maa man k'i yɛrɛ bila a fɛ diɲɛ tɛ to balara jɔyɔrɔ a bɛ fɔ k'a fɔ de i k'a ɲɛfɛla de ɲini maa man ka salaya la ɲɛ k'o la ko excellence i k'o de ɲini ɲɛfɛta n'a fɔra k'a fɔ maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔw la ayiwa u jiginyɔrɔw tɛ kelen ye u donyɔrɔw sigiyɔrɔ tɛ kelen ye ninnu ye VIP ye ni ordinaire ye bɛɛ lajɛlen bɛ ayiwa maa minnu ni olu ayiwa bɛ woloma ka bɔ maaw la k'u k'u damata ye o ka di bɛɛ lajɛlen ye o bɛɛ lajɛlen arijinɛ ko fana ni mɔgɔ min sɔrɔ arijinɛ ko fana olu de ye ɲɛfɛtaw ye o min filɛ nin ye ayiwa n ka woloma ka kɛ n damata ye ayiwa n ka minɛ cogo kɛrɛnkɛrɛnnen na diɲɛ ɲɔgɔn sama in fanga nɔfɛ a caman dulonnen bɛ o de la nafolo ko ni fɛn wɛrɛw b'a la nka ayiwa ni bɛ nin jɔyɔrɔ in na o bɛ kɛ sababu ye n bɛ kɛ ayiwa kadara min na maaw bolo a dannen tɛ k'a fɔ a bɛ kɛ lahala dɔw la e kelen pe bɛ bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ a sen kan bɛɛ bɛ sira bila e kelen ye ni e bɛ yɔrɔ min na maaw ɲɛ bɛ e kelen de la o tuma na
o jɔyɔrɔ façon ninnu ayiwa o de b'a to minnu m'a sɔrɔ n'olu m'a nɛnɛ fɔlɔ olu bɛ kɛ siɲɛta kɛ a nɔfɛ ayiwa minnu fana kɔni y'a nɛnɛ ka sigi a kan sa olu ta tɛ siɲɛta olu ta ye npamuruta de ye o de kama k'a fɔ ayiwa n bɛ nin yɔrɔ in na ka jigin ka bɔ yen n'a bɛ gɛlɛya maa o ma o tuma ni lahala ninnu olu de b'a la n'a fɔra diɲɛ nafolo ni fɛn o y'o caman sɔrɔ min b'a bolo a bɛ se k'a dun k'a ban hali a denw t'a dun k'a ban nka bonya min bɛ yen nɔ dɛ karisa de ye nin ko in ɲɛmaa ye o birifini min birila ale kan min bɛ yen nɔ o b'a to ayiwa ale ni tɔw tɛ kelen ye o min filɛ nin ye ale ka bɔ birifini kɔrɔ o ye fɛn min n'a bɛ gɛlɛya ni ma kosɛbɛ o ye ɲɛtaw ye nka alikɛ ma jɔ kɛnɛ kan maa dɔw fana bɛ yen nɔ olu de wolomalen bɛ kɛ u dama taw ye o bɛ ɲɛbɔ olu fɛ o de kan ka ɲini kosɛbɛ kosɛbɛ bari diinɛ baaraw yɛrɛ la fana i t'a sɔrɔ o kow bɛ na a bɛ fɔ k'a fɔ nin baara min filɛ nin ye nin y'a wajibi ye n'i y'o kɛ kɔngɔ bɔra i da la i y'o baraji sɔrɔ nka nin y'a nafila ye ayiwa n'i y'o fana kɛ o bɛ dɔ fara i ka jɔyɔrɔ kan maaw bɛ bɔ ɲɔgɔn na o yɔrɔ ninnu fana la hali minnu b'a ɲuman kɛ dɔw bolo kɔni ayiwa min ye a tɛ ɲɛ min kɔ ni ne y'o kɛ kama ni daga bɔra ne da la ka ban a banna ale tɛ ɲɛfɛla yɛrɛ ɲini o ye faratiba de ye ale lafiyara ale tɛ ɲɛfɛla yɛrɛ ɲini o kɔni i bɛ se k'a fɔ i bɛ farati la i bɛ farati la i kan ka ɲɛfɛla de ɲini nka o man jugu kosɛbɛ an t'a fɔ o man jugu kosɛbɛ nka min ka jugu o yɔrɔ in na sa ni o de ye maa dɔw lahala ye ɲɛfɛla ayiwa ale yɛrɛ hakili tɛ bila a la k'a fɔ a k'a kunkɔrɔta k'a fɔ k'a k'a ye mais maa min b'a k'a ɲini fana a b'o fana de lagosi ale t'a ɲini maa min fana bɛ k'a ɲini a b'o fana fari faga ɲini a b'o fana fari faga a ɲini ala lajɛ kɛ baara ɲumanw kɛli kosɛbɛ kosɛbɛ o lahala ninnu a ma se nin bɛɛ lajɛlen na sa karisa lajɛ fo o tigilamɔgɔ yɛrɛ a laban na fɛn minnu n'a fɔra k'a fɔ o bɛ jɔn ni ala cɛ ale bɛ sina k'a yɛrɛ bila o jɔyɔrɔ la k'olu kiiri tigɛ karisa bɛɛ tɛ foyi ye tɔgɔ ɲini yɛrɛ yira nin bɛɛ lajɛlen ni bato kow nana ayiwa ni kow nana fɛn minnu ye ala sɔsɔ kow ye karisa b'a yɛrɛ minɛ ka bɔ nin ko in ma hali a minnu fɔra n'a fɔra ko makuruhu de don ka ban n'o fɔra ale la ale tɛ y'o kɛnɛ kan ayiwa sabu karisa ma sɔn k'a kɛ karisa bɛ ka ɲɛfɛla ɲini nka ale dɛsɛlen de don ale ma se ka jɛ a kɔ ale tɛ dan anw ma dɛ a bɛ tila ka karisa in de lagosi a bɛ tila ka karisa in ye nin to yen tɔgɔ ɲini de kama o tuma i b'o misaliyaw i b'olu de ye o tuma na o kɔni o ye kɔlɔlɔba de ye ayi o kɔni o tɛ jɔyɔrɔ ɲuman ye sabu a laban na a bɛ komi e bɛ ka maa min bɛ ka jɔyɔrɔ ɲuman ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ayiwa e ka lagosili bɛ ɲɛsin o tigi de ma ni i ta kɛra o ye k'a fɔ ka daga bɔ i da la daga ma bɔ i da la fɔlɔ dɛ sabu o fana y'a dama junubo de ye o fana y'a dama junubo de ye nin sera k'a kɛ e ma se k'a kɛ e dɛsɛra i ma se i yɛrɛ la e ka tila ka taa o lagosi a misaliyaw ka ca sisan n'i y'a lajɛ ayiwa e ka hijabu ta k'a lajɛ sabu o fana ye baabu ye ala ye a ka jɔnmusow lajarabi ni o ye a ye musow da nin cogoya in de la k'a fɔ cɛ bɛ sama ka taa yɔrɔ min o tuma u k'u yɛrɛ sutura an t'a fɔ k'a fɔ fɛn nɔgɔn de don dɛ n'a y'a sɔrɔ a kun bilala cɛw yɛrɛ de kan a kun ma nɔgɔn nka Alahu Taala ka sariya don na tɔnɔ min filɛ nin ye a tɛ ɲɛ fɛn min kɔ n'a fɔra k'a fɔ silamɛya yira muso ka sutura ni a tɛ ɲɛ fɛn min yɛrɛ kɔ i t'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ale dɛsɛlen bɛ o yɛrɛ la ale dɛsɛlen bɛ o yɛrɛ la a fɔra k'a fɔ min yɛrɛ y'a ɲuman ye a dafalen yɛrɛ ye hali n'o tɛ wajibi ye excellence ale ɲɛ tina fana ye o de ye ale dɛsɛra la
ale desera la maa wɛrɛ min bɛ yen n'o y'a kɛ fo ka se o tigi ye Allahu akbar o lahala ninnu o de ye lahala jugu ye Ala k'an kisi ka bɔ amina maa to i bɛ sama f'i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ jamakulu dɔ in na jamakulu jumɛn de don n'o ye munafiki ninnu ye voilà o tuma na olu kɔni ta bɛ kɛ dɔrɔn diinɛ kɛ koli olu ta bɛ kɛ a lagosili de ni maa min y'a ɲuman kɛ dɔrɔn o b'o lagosi han komi Ala y'a fɔ sura dɔ la fi surati tawba baraa alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina walladhina la yajiduna illa juhdahum o sababu nuzuli fɔrɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni hali diinɛ baara nana dɔ ye kariya sɔrɔ ka caman kɛ nin ye yɛrɛ tɔgɔ ɲinina de ye nin ye ale kɔni ale tɛ foyi kɛ dɛ nin ye tɔgɔ ɲinina de ye ka maaw de lajɛ dɔ fana bɛ yen nɔ o seko ye fitini o y'o fin i tɛ hinɛ i yɛrɛ la e tɛ hinɛ i yɛrɛ la e bɛ se k'i yɛrɛ ko ɲɛnabɔ e bɛ taa ka t'i yɛrɛ ko dɔ la a y'a dabɔ i ye wa k'a fɔ i k'i ta bɔ misiri jɔ la walima madrasa la walima ka misikinɛw dɛmɛ i tɛ jɔrɔ i yɛrɛ la fɔlɔ o tuma i t'a sɔrɔ ale ta bɛ kɛ lagosili de ye mun de y'an se nin yɔrɔ in ma an ko ale jamakulu san jamakulu fɔlɔ in olu ye maa minnu ni olu ye maa tɔw dan n ko danni n ko bɛ kɛ o bɛ daminɛ o bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ de wala o y'a baaraw de kɛ o tuma e kan k'i jija i ka laɲini fana ka kɛ o ye o danni in kɔni i ka laɲini fana ka kɛ o ye nka ni dɛsɛra o la sa i kana fara maaw kan maa minnu b'a fɛ ka taa ɲɛfɛ k'olu lagosi e bɛ ka olu sama k'olu lagosi komi dɔw fana bɛ lajarabi ni o ye cogo e tɛ se ka kɛ e ma se ka kɛ e yɛrɛ b'a dɔn tigitigi nin de kan ka kɛ nin de ka ɲi nin de ye Ala ta ye fana a caman bɛ ten nɔ de kosɛbɛ k'a sɔrɔ a jɛlen bɛ fana n'a fɔra fɛn min ye Ala sɔsɔko don a man ka kɛ ayiwa a kɛra maaw delila ko ye maaw bɛ taga n'a ye nka karisa sera k'a yɛrɛ bɔ a la k'a yɛrɛ minɛ ka bɔ a la o yɛrɛ minɛ min filɛ nin ye ale bɛ ka min ɲini e yɛrɛ fana ka ɲɛbɔ o de fɛ i ka duwawu de kan ka kɛ awa i yɛrɛ ni Ala cɛ i fana ka se k'o ɲɔgɔnna kɛ nka e ta bɛ kɛ o tigi ye lagosi de ye o tɛ fɛn ɲuman ye komi an b'o ɲɔgɔnna ninnu kɛ nin fana y'a dama baabu ye kosɛbɛ wali bɛ kɛrɛnkɛrɛn kama ka kɔlɔlɔ belebele de o la maa ta ka kɛ ayiwa maa minnu bɛ ka ɲuman ɲini ɲɛtaa ɲini e t'a kɛ wala a b'olu fana fari faga k'olu lagosi o ye kojuguba de ye hali diɲɛ kow la a bɛ diɲɛ kow fana nɔ ni adamaden bɛ ka ko diɲɛ kow dilan a kɛra i yɛrɛ ka ko ye o i ka du ka ko ye o i ka sigida ka kɛ walima jamana yɛrɛ ka ko t'a sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ale yɛrɛ tɛ fɛn kɛ min b'a to a bɛ taa ɲɛfɛ de nka min bɛ ka kɛ mun kosɔn a ka taa ɲɛfɛ ka kow dilan a bɛ wuli ni bisa ni panmuru de ye o kama o tuma na o maa faso ninnu kɔni ale t'a ɲa a t'a fɛ maa wɛrɛ fana k'a ɲa o tuma na o kɔni o ye kɔlɔlɔ jugu ye o la halisa sabiquna sabiqun jamakulu fɔlɔ a y'o de da ayiwa u bɛ jɔyɔrɔ min na Alahu subhanahu wa ta'ala b'olu walanwalan tafsiri baabu la olu de walanwalan bɛ na hali n'a ma don bɛɛ lajɛlen na nka nɛɛma minnu bɛ yen nɔ ni adamadenw n'an y'an yɛrɛ damu ni olu dɔw ye walima an miirila a la dɔrɔn hali n'an ma se k'a sɔrɔ n'an y'a dɔn k'a fɔ nin kɔni ye nɛɛma dɔ ye k'a fɔ o dafalen de bɛ olu ye hali n'a danna u ka surun Alahu taala la ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen kan o ye fɛnba ye o ye fɛnba ye olu mankutu fana a bɛna mankutu dɔ fɔ o la komi waatiw n'a cogoya de la kosɛbɛ a dɔ la an ka sigi nataw la an ka dɔ fɔ olu fana a ko sulatu minal awwalina wa qalilun min al-akhirin ayiwa maa minnu ni olu ye ɲɛfɛmaaw ye diɲɛ jatew la ayiwa n'olu de bɛ bila VIP yɔrɔw la walima olu de ye excellent ye sabu excellent n'a fɔra a bɛ fɔ bunakun caman na nka n'a fɔra kalandenw kɔni ka ko olu kɔni b'a dɔn n'a fɔra karisa ale ka maçon kɛra excellent kɔni ye o ni min ta kɛra passable ye a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛ kelen ye kɔni voilà o tuma na k'a fɔ u ka ca maa fɔlɔw la maa labanw u ka dɔn olu la o tuma na o fana mako bɛ walawalali dɔ la an na ɲɔgɔn hakili jigin o la inshallah an ka sigi wɛrɛ la bi idnillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala deli kuranɛ jiginba tawrata jiginba injila jiginba zabura jiginba ala ka kuranɛ in k'a ma nɔɔrɔ ye ala k'a kɛ a ma hujja ye ala k'a kɛ a ma dalo ye. O la Sunna TV lajɛlikɛlaw an bɛ aw fo ni alisilamɛya ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ye
كأني مسات على في أنا كرام غبرك من فوني على كأمين تلودي أما أمين كوفي كبارك أني أي الله تعالى كون غيا أني أو بلجلي. هذا وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن بأيدينا، هذا القرآن بأيدينا، نور في الظلمة يهدينا، كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. هذا القرآن، هذا القرآن، هذا القرآن بأيدينا، هذا القرآن بأيدينا.